وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم سامعین اکرام، مہمانان عظام، محترم علماء اکرام اور حاضرین مجلس، کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. محترم سامعین اکرام، محترم سامعین اکرام، قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک مقصد تعلیم و تعلم ہے، یعنی قرآن کریم کے لوگوں کو تعلیم دینا ہے. اس سے بھی ان مدارس و مکاتب کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. یہ مدارس و مکاتب اسلامی قلعے ہیں، ان کی حفاظت میں دین کی حفاظت ہے اور ان کی ہلاکت میں دین کی ہلاکت ہے. معزز سامعین اکرام، بس میں اب زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا، ذرا غور سے سننا کہ اگر ہمیں ہماری نئی نسلوں کو اہل باطل کے پنجے سے محفوظ رکھنا ہے اور انہیں صحیح تعلیم دینی ہے اور ان کا اور دنیا کا اچھا انسان بنانا ہے تو انہیں مدارس و مکاتب میں بھیجنا ہوگا. اگر ہم نے ہمارے بچوں کو مدارس و مکاتب میں نہیں بھیجا تو آپ یقین جانیے کہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو نہیں پہچان سکیں گے اور قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہیں گے. جس کی ابتدا کرتے تھے تو قرآن کریم سے کرتے تھے. وہ قرآن کریم جس نے کروڑوں انسانوں کو دین اور دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا. وہ قرآن جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و شزدہ رہ گئے. وہ قرآن جس کی آواز سن کر پتھر دل موم ہو گئے اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار رونے پر مجبور ہو گئی. اسی مقصد کی بنیاد پر کلام پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم زین ابن ظہیر بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے
اس شعر کے ساتھ خود بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تیرے ہی نام سے آغاز کرتا ہوں فقط تیری استعانت کے بھروسے پر، تیرے ہی نام سے آغاز کرتا ہوں فقط تیری استعانت کے بھروسے پر۔ بندہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور نظم اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کرتا ہوں، گنگنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر، جلسے کی ابتدا کر رہی ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو،
माशाअल्लाह। قبل اس کے کہ میں آگے پروگرام کے لیے بچوں کو بلاؤں، آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ جو حضرات دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے معتبرہ گزارش ہے کہ وہ کرسی پر جلوہ افروز ہو جائیں تاکہ خوبصورت ہمارا پروگرام دکھے بھی۔ تو جو حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر مسلمان واقف ہو۔ اسی سیرت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں ایک بچی اسماء اسلم بھائی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیری ہے، وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کبریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مسرد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے خاطر مسرد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب والا، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروان نبی کے رہبر اعظم ہے۔ آپ نے مکے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نما عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کو بات کہلوانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت اور حمیت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریخ آندھیاں چل رہی تھی۔ کمزوروں، بے کسوں اور مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بے گناہ بچوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی۔ اور پھر جناب والا، خدا کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جوش میں آ گیا، اور پھر ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے باہر آ گیا، بزم ہستی پکاری کے دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا۔ اور کوہ فارا کی چوٹیوں سے آوازائے حق گونج رہا تھا کہ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، کہ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا۔ غلاموں، بے نواؤں، بے کسوں کا غم گسار آ گیا۔ عالی مرتبت، رہنمائی
یہ دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی اور ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، یہ کام بہت دشوار تھا، مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، نور مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے اجل سے ابد تک کے تمام محاسین سے نواز رکھا تھا۔ حاضرین گرامی، جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابدی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت میں باہر آ گئی۔ اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ محمد کی صورت میں غمگسار آ گئے۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنا انتہائی ناممکن تھا، مگر آپ تو کوئی عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو محبوب خدا تھے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ظلم تو کفر جہالت پر زوال آتا ہے، ظلم تو کفر جہالت پر زوال آتا ہے، نور قرآن کے لیے بدر کمال آتا ہے۔ زندگی مجھ پہ لٹا دی ہے مشرت کے غلام، زندگی مجھ پہ لٹا دی ہے مشرت کے غلام، جب بھی سرکار کی رحمت کا خیال آتا ہے۔ سیدی کہہ کر بلاتے ہیں صحابہ آپ کو، سیدی کہہ کر بلاتے ہیں صحابہ آپ کو، زیر دامان محمد جو بلال آتا ہے۔ جس کو سرکار دو عالم کا ہوا لطف نصیب، جس کو سرکار دو عالم کا ہوا لطف نصیب، کون کہتا ہے کہ پھر اس کو جوال آتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ ان بچوں کو دعوت دیتا ہوں۔ کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، کچھ ایسی کشش تجھ میں ہے اے شہر مدینہ، گو حاضری سو بار ہو حسرت نہیں جاتی۔ عفان التمش ان بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں گنگنائیں۔ اللہ احسن الجزا، اللہ بہترین بدلہ مقدر فرمائے۔ دیکھو جن بچوں کا پہلا دوسرا تیسرا نمبر آیا ہے نا امتحان کے اندر مدرسے کے اندر، ان کے لیے ہم نے حوصلہ افزائی ہمت افزائی کا انتظام کیا ہے انعام کی شکل میں، ان کے لیے ہم نے انعام رکھا ہے۔ باقی جو اسٹیج کے اوپر پرفارم کر رہے ہیں، جو بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے تقریر نظم اور جو بھی آپ کے سامنے بیان کر، ان کے لیے ہم نے کوئی انعام نہیں رکھا۔ یہ ان کی ہمت افزائی حوصلہ افزائی آپ لوگوں کے ذمے ہے، جو بھی آپ سے ہو سکے 50 100 200 500۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جلسے میں بھاگ لینے والے تمام طلباء کے لیے میری طرف سے 100 روپے 200 روپے 500 1000 2000 جتنا آپ دینا چاہو آپ اپنے بچوں کے ذریعے آپ کے ذریعے یہاں پر پہنچا سکتے ہو۔ زیادہ سے جتنی آپ حوصلہ افزائی کرو گے، کل کو آگے چل کر یہ ہماری قوم کے رہبر بنیں گے، ہماری قوم کے رہنما بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا لو پھر مجھے صاحب بروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے صاحب بروبر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں جانا میں گرے بچات سینہ چک، میں پہنچوں جانا میں گرے بچات سینہ چک، گرا دیتا
مدینے میں بلا لو پھر مجھے से बैठे। सज्जाद भाई की तरफ से बतौर इनाम 200 रुपये मौसूल हुए हैं। एक साहिब खैर की तरफ से ये नात पढ़ने वाले बच्चों को 100 रुपये बतौर इनाम मौसूल हुए हैं और एक खातून मोहतरमा की तरफ से 50 रुपये बतौर इनाम मौसूल हुए हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, इंसानियत की नजात सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तालीमात पर मबनी है और इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी पर मुनहसिर है, जिससे एक इंसान अपने दुनियावी मकसद को पहचान कर जिंदगी गुजारता है। यही वो तालीम है जिससे एक इंसान अपने रब के हुकूक को पहचानता है और बंदों के हुकूक को भी पहचानता है। बस अब मैं ज़्यादा तफसील में न जाते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, ज़रा गौर से सुनना कि अगर हमें हमारी नई नस्लों को अहले बातिल के पंजे से महफूज रखना है और उन्हें सही तालीम देनी है और दुनिया का अच्छा इंसान बनाना है तो उन्हें मदारिस और मकातिब में भेजना होगा। अगर हमने हमारे बच्चों को मदारिस और मकातिब में नहीं भेजा तो आप यकीन जानिए कि अपनी ज़िंदगी के असली मकसद को नहीं पहचान सकेंगे और कुरान करीम की तालीमात से महरूम रहेंगे। मदरसे के उन्वान पर मकालमा पेश करने के लिए मैं कुछ बच्चों को दावत देता हूँ। कामरान, जुनैद, आरिश, अफान तो आए और मदरसे के उन्वान पर मकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या तबीयत कैसी है आपकी? अरे मौलाना साहब, तबीयत तो नरम गरम रहती है। चाचा जान, इन बच्चों के वालिद साहब को भेज देते। इस उम्र में आपने क्यों तकलीफ उठाई? घर में बैठे रहते और अल्लाह अल्लाह करते रहते। अरे मौलाना साहब, इस उम्र में भी कहाँ सकून है? इन बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी है। बच्चे पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे और अगर आज भी नहीं जाएंगे तो पढ़ाई का नुकसान होगा। अच्छा मौलाना साहब, ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? हम कितने दिनों से बुला रहे हैं इन बच्चों के सिलसिले में और आप अब आए, और वो भी स्कूल जाते हुए। कोई मुस्तकिल वक्त निकाल कर नहीं आए। वाह बड़े मियाँ वाह, आपकी बातों से पता चलता है आपके नजदीक दुनियावी तालीम की कितनी अहमियत है कि बच्चों के सिर्फ 2 दिन की गैर हाजिरी पर इतना अफसोस और मदरसे की गैर हाजिरी पर पेशानी पर बल तक नहीं आते। क्या दीनी तालीम की कोई परवाह नहीं? चाचा, आपने अभी
अरे मौलाना साहब, मैं कमजोर आदमी इतनी सारी जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठा सकता हूँ? ये जिम्मेदारी तो इनके बाप के हवाले है। तो फिर इनके वालिद साहब को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर फोन लगाए। हाफिज साहब जरा फोन लगाओ तो। अस्सलामु अलैकुम। हाँ, एक मिनट, मेरे चाचा से बात करो। मौलाना साहब उनको ऊपर भेज दो ना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, एक मिनट, मेरे चाचा से बात करो। अरे लो बेटा, कहाँ है तू? मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ। अरे बेटा, मस्जिद बिलाल मदरसे में जल्दी आ, एक जरूरी काम है। ठीक है बुढ़ाऊ, अभी 10-15 मिनट में आता हूँ। बस अभी आता है। जी बच्चों, नमाज को सही बनाने के लिए नमाज के फराइज, वाजिबात और सुन्नतों का पक्का याद होना, यह ज़हन में रहना जरूरी। तो आज हम नमाज के वाजिबात, फराइज और सुन्नतें सुनते हैं। तो बताओ आहिल, वुज़ू के फराइज कितने हैं? वुज़ू के 4 फराइज है। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना, पैजामी के बालों से लेकर डोरी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरे कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोने समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मजा करना। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। तैयबा, गुस्ल के फराइज सुनाओ। गुस्ल के 3 फर्ज हैं। नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। अगर कोई जगह सूखी रह गई तो गुस्ल ना होगा। मरियम, नमाज के शराइत सुनाओ। नमाज के 7 शराइत हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़े का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सतर का छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ मुँह करना। नंबर 7, नियत करना। साहिल, नमाज के फराइज सुनाओ। नमाज के 7 फराइज हैं। पहला, तकबीर तहरीमा कहना यानी अल्लाह अकबर कहना। दूसरा, क़याम करना यानी सीधे खड़े होना। तीसरा, कुरान मजीद से कुछ पढ़ना। चौथा, रुकू करना। पांचवा, हर रकात में 2 सजदे करना। छठा, आखिरी कायदे में अत्तहियात के मिकदार बैठना। सातवां, अपने इरादे से नमाज को खत्म करना। सबिहा, सना सुनाओ। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जमा, ए अल्लाह, हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं और तेरी तारीफें बयान करते हैं और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बरतर है और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं। शाबान, अत्तहियात सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। तर्जुमा, तमाम कौली इबादतें और तमाम फेली इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए है। सलाम तुम पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। गवाही देता
ہے کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہوئے. جنید درود ابراہیم سناؤ. درود ابراہیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر, بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے آل پر, بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے. نور نظر دعائے معاشرہ سناؤ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ترجمہ. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور سوائے تیرے اور کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا. تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھے بخش دے اور میرے پر رحم فرما دے, بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. سدرا دعائے کنی سناؤ. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ترجمہ. اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں اور تیری ہی جانب دوڑتے اور چھپٹتے ہیں اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. میرا سورہ فاتحہ سناؤ. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, اور رحمان الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین روز سزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر. فاطمہ سورہ کوثر سناؤ.
सूरतुल कौसर मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता की है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मनी बेनामो निशान हो जाने वाला है। वानिया सूरह इखलास सुनाओ। सूरतुल इखलास मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि वो यानी अल्लाह गाना है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ न वो किसी से पैदा हुआ। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। सानिया सूरह फलक सुनाओ। सूरतुल फलक मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में ये कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह लेती हूँ। मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक के शर से। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जब अंधेरा फैल जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और दिलों पर दम करने वालियों के शर से। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने पर आ जाए। मोहम्मद सूरह नास सुनाओ। सूरतुन नास मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में यूं कहो कि मैं आदमियों के रब की पनाह लेता हूँ। मलिकिन नास, आदमियों के बादशाह। इलाहिन नास, आदमियों के माबूद की पनाह लेता हूँ। शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से हो या आदमियों में से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, कई दिनों से आना चाह रहा था, लेकिन अभी वक्त ही नहीं मिल रहा था। मेरे दोनों बच्चों का सबक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? 3 साल से आपके ही मदरसे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कायदा ही चल रहा है। अरे भाई, यही बात समझाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है, और आप ये शिकायत करते हैं कि बच्चे का कायदा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे मदरसे में नूरानी कायदा बच्चों को समझा कर पढ़ाया जाता है, ना कि रट्टा मारकर और सरसरी। हमारे यहाँ इजरा और कवायद के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि कुरान शरीफ को तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ सके, क्योंकि कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। और इन बच्चों की पढ़ाई में ना आगे बढ़ने की वजह यह हाफिज साहब बतलाएंगे। हाफिज साहब, जरा इनके बच्चे की इस साल की हाजिरी और गैर हाजिरी का रिकॉर्ड बतलाइए। देखो चाचा, ये है आपके पोते की हाजिरी और गैर हाजिरी का रिकॉर्ड। इस महीने में 10 दिन गैर हाजिर था, पिछले महीने में 8 दिन गैर हाजिर था, इससे पहले महीने में 12 दिन गैर हाजिर था। पूरे साल का रिकॉर्ड ऐसा ही है। किसी महीने में 8 दिन गैर हाजिर था, तो किसी महीने में 7 दिन, किसी महीने में 12 दिन, तो किसी महीने में उससे भी ज्यादा दिन गैर हाजिर था। और जितने दिन भी मदरसे में आता तो उस पर आपका फोन आ जाता कि मेरे बच्चों को जल्दी छुट्टी देना, उसका ट्यूशन है, या तो फिर हमको दावत में या शादी में जाना है। और मदरसे के वक्त पर आता भी नहीं है, रोजाना 20 मिनट आधा घंटा लेट आता है। बूढ़े मियाँ, सुना आपने इतनी सारी गैर हाजिरी में
बच्चे का कितना सारा नुकसान होता है। लिहाजा आपको अपने बच्चे की पूरी निगरानी करनी चाहिए। हम इसको कब तक बर्दाश्त करें और कम से कम महीने में एक मर्तबा मदरसे में आकर अपने बच्चे की दीनी तालीमी कैफियत का जायजा लेनी चाहिए। और एक बात और सुनिए, जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल में पाबंदी के साथ ले जाके छोड़ते हैं, उसी तरह मदरसे की भी पाबंदी करें तो आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, और बच्चे की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अगर औलाद की तरबियत नहीं की गई तो याद रखना, कयामत के दिन पूछ होगी और वो तुम्हारे लिए ओबाल बनेगी। मौलाना साहब, ये बच्चे मदरसे के लिए तो बराबर निकलते हैं। ताज्जुब की बात है, घर से निकलते हैं और मदरसे नहीं आते। आप खुद ही पूछ लीजिए। क्यों बेटा, घर से निकलकर कहाँ जाते हो? मैं खेलने चले जाता हूँ। मौलाना साहब, अब ये गैर हाजिर करे तो खूब पिटाई करना। अरे भाई, अगर हम थोड़ा सा मारते हैं तो घर से शिकायत आती है, क्यों मारा? ऐसा मारते इससे हंगामा खड़ा होता है। अब बताओ मैं क्या करूं? अगर स्कूल में मारते हैं या फिर ट्यूशन में मारते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी अहमियत है। और मदरसे की तो कोई अहमियत नहीं। मदरसे की तो इतनी सारी गैर हाजिरी और स्कूल की तो एक भी छुट्टी नहीं। देखो, आज अगर हमारी औलाद की दीनी तरबियत नहीं की गई तो याद रखना, कयामत के दिन पूछ होगी और वो तुम्हारे लिए ओबाल बनेगी। देखो बेटा, तुम्हारे दादा की उम्र, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, टंगड़े के बंगड़े हो गए और कमर में पोंछने को आ गए। बचपन में नहीं पढ़ पाया तो आज बहुत पछता रहा हूँ। बूढ़े मियाँ, पछताने की कोई जरूरत नहीं। दीन सीखने के लिए कोई उम्र मुतय्यत नहीं होती। अभी भी अल्लाह के रास्ते में निकलकर सीख सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं जरूर सीखूंगा और अपने बच्चे, पोते और नवासे को भी दीनी तालीम दिलाऊंगा। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, मिलकर बहुत फायदा हुआ। आइंदा से इंशाअल्लाह शिकायत का मौका नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वनस्कुरुका वला नकफुरुका वनखलउ वनतरुकु मन यब्जुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नक्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। तर्जमा, ए अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और मग़फ़िरत तलब करते हैं और तेरे ऊपर ईमान लाते हैं और तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलहदा कर देते और छोड़ देते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और खास तेरे लिए नमाज पढ़ते और सजदे करते हैं और तेरी ही जानिब दौड़ते और झपटते हैं और तेरी ही रहमत की उम्मीद रखते हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। तेरा अज़ाब काफिरों को पहुँचने वाला है। मेरा सूरह फातिहा सुनाओ। सूरतुल फातिहती मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की सब तारीफें अल्लाह के लायक है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े सज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, आमीन। न उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और न गुमराहों के रास्ते पर। फातिमा, सूरह कौसर सुनाओ।
सूरतुल कौसर मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता की है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना सानिअका हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मनी बेनामो निशान हो जाने वाला है। वानिया सूरह इखलास सुनाओ। सूरतुल इखलास मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि वो यानी अल्लाह गाना है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ न वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। सानिया सूरह फलक सुनाओ। सूरतुल फलक मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में ये कहो कि मैं सुबह के रब की पनाह लेती हूँ। मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक के शर से। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जब अंधेरा फैल जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और गिरोह पर दम करने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने पर आ जाए। मोहम्मद सूरह नास सुनाओ। सूरतुन नास मक्किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ में यूं कहो कि मैं आदमियों के रब की पनाह लेता हूँ। मलिकिन नास, आदमियों के बादशाह। इलाहिन नास, आदमियों के माबूद की पनाह लेता हूँ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों में से हो या आदमियों में से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, कई दिनों से आना चाह रहा था, लेकिन अभी वक्त ही नहीं मिल रहा था। मेरे दोनों बच्चों का सबक आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? 3 साल से आपके ही मदरसे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कायदा ही चल रहा है। अरे भाई, यही बात समझाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है, और आप ये शिकायत करते हैं कि बच्चे का कायदा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे मदरसे में नूरानी कायदा बच्चों को समझा कर पढ़ाया जाता है, ना कि रट्टा मारकर और सरसरी। हमारे यहाँ इजरा और कवायद के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि कुरान शरीफ को तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ सके, क्योंकि कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ना फर्ज है। और इन बच्चों की पढ़ाई में ना आगे बढ़ने की वजह यह हाफिज साहब बतलाएंगे। हाफिज साहब, जरा इनके बच्चे की इस साल की हाजिरी और गैर हाजिरी का रिकॉर्ड बतलाइए। देखो चाचा, ये है आपके पोते की हाजिरी और गैर हाजिरी का रिकॉर्ड। इस महीने में 10 दिन गैर हाजिर था, पिछले महीने में 8 दिन गैर हाजिर था, इससे पहले महीने में 12 दिन गैर हाजिर था। पूरे साल का रिकॉर्ड ऐसा ही है। किसी महीने में 8 दिन गैर हाजिर था, तो किसी महीने में 7 दिन, किसी महीने में 12 दिन, तो किसी महीने में उससे भी ज्यादा दिन गैर हाजिर था। और जितने दिन भी मदरसे में आता तो उसमें आपका फोन आ जाता कि मेरे बच्चों को जल्दी छुट्टी देना, उसका ट्यूशन है, या तो फिर हमको दावत में या शादी में जाना है। और मदरसे के वक्त पर आता भी नहीं है, रोजाना 20 मिनट आधा घंटा लेट आता है। बूढ़े मियाँ, सुना आपने इतनी सारी गैर हाजिरी में बच्चे का
कितना सारा नुकसान होता है। लिहाजा आपको अपने बच्चे की पूरी निगरानी करनी चाहिए। हम इसको कब तक बर्दाश्त करें और कम से कम महीने में एक मर्तबा मदरसे में आकर अपने बच्चे की दीनी तालीमी कैफियत का जायजा लेनी चाहिए। और एक बात और सुनिए, जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल में पाबंदी के साथ ले जाके छोड़ते हैं, उसी तरह मदरसे की भी पाबंदी करें तो आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और बच्चे की दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएगी। अगर औलाद की तरबियत नहीं की गई तो याद रखना, क़यामत के दिन पूछ होगी और वो तुम्हारे लिए औबाल बनेगी। मौलाना साहब, ये बच्चे मदरसे के लिए तो बराबर निकलते हैं। तअज्जुब की बात है, घर से निकलते हो और मदरसे नहीं आते। आप खुद ही पूछ लीजिए। क्यों बेटा, घर से निकलकर कहाँ जाते हो? मैं खेलने चले जाता हूँ। मौलाना साहब, अब ये गैर हाजिर करे तो खूब पिटाई करना। अरे भाई, अगर हम थोड़ा सा मारते हैं तो घर से शिकायत आती है, क्यों मारा? ऐसा मारते इससे हंगामा खड़ा होता है। अब बताओ मैं क्या करूं? अगर स्कूल में मारते हैं या फिर ट्यूशन में मारते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी अहमियत है। और मदरसे की तो कोई अहमियत नहीं। मदरसे की तो इतनी सारी गैर हाजिरी और स्कूल की तो एक भी छुट्टी नहीं। देखो, आज अगर हमारी औलाद की दीनी तरबियत नहीं की गई तो याद रखना, क़यामत के दिन पूछ होगी और वो तुम्हारे लिए औबाल बनेगी। देखो बेटा, तुम्हारे दादा की उम्र, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, टंगड़े के बंगड़े हो गए और कमर में पोंछने को आ गए। बचपन में नहीं पढ़ पाया तो आज बहुत पछता रहा हूँ। बूढ़े मियाँ, पछताने की कोई जरूरत नहीं। दीन सीखने के लिए कोई उम्र मुतय्यत नहीं होती। अभी भी अल्लाह के रास्ते में निकलकर सीख सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं जरूर सीखूंगा और अपने बच्चे, पोते और नवासे को भी दीनी तालीम दिलाऊंगा। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, मिलकर बहुत फायदा हुआ। आइंदा से इंशाअल्लाह शिकायत का मौका नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।